Cibri mutai terni puilani shalano cibri mutai nogo baroknani thangka hastini bubagra product kishur deborma abo haikeno cibri mutai tero thangi shoguika TTA disini chairman Jagadish Deborma edisini CEM Purnachandra Jamatia MLA Brishokitu Deborma TX MLA Rajeshwar Deborma ठीक अब हाइकिन तबुक अजरो फाइ सकबाइका चिब्रै तेरो हास्तिनि महाराज अब हाइके फाइ दङ तबुक लगी लगिनो बिनि मालखुं फाइ दं माने हास्तिनि बुबाग्रा प्रदुतनि तबुक नबो फाइ सकबाइका अ जगाव चिब्रै मताइ तेर जेता चिब्रै मताइ तेर अब हाइके फाइ सकबाइका खाब्रेन ताखोकते बुखुक नाइ तंनाइ रांचनि ताखोकते बुखुक चिनि खरां नाइ तंनाइ हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका अब हाइकेनो चिब्रै मताइ तेर तबुक फाइ सकबाइका हास्तिनि बुबाग्रा अब हाइकेनो बनो गोबां लुकुरकनि बिसिं खाtung माने नुकजाखा नुक नक नाइ दङ ताबुक लाइ चिनि खरां हास्तिनि महाराज फाइ सकबाइका ताबुक न लगी लगी फाइ सकबाइका हास्तिनि बुबाग्रा फाइ सकबाइका अजराव ताबुक ठीक चिनि खरां नाइ तंनाइ महाराज फाइ सकबाइका अबनो जराव ताबुक चिब्रै मताइ तेर जेता बिसिंनि रम्बो इंयांगै तंग माने तिनि अ बिसिंनि जराव गेप तंग माने अब हाइकेनो ताबुक फाइ सकबाइका हास्तिनि महाराज सांग्रं सालनि सिमि खयारपुरनि गोजाम राजाखर आगुलिव सालचिनिनि बागै चेंसावै रोजाखा चिब्रै मताइ तेर करona बेमारनि बागै गोसारो बिसिंनि रमै खलाइ जायगा फानो करona बेमारनि मानजाकमानि किसामानि यागुल ताक्लाइनि सिमि हाइनोहाय चेंसावै रोजाखा चिब्रै मताइ तेरनि पुइलानि सालनो चिब्रै मताइ नगो बारकनानि थांका हास्तिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबर्मा आबो हाइकेनो चिब्रै मताइ तेरो थांगै सगैका TTA एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबर्मा एडिसिनि CEM पूर्णचंद्र जमतिया MLA Brishokitu Deborma TX MLA Rajeshwar Deborma चिब्रै मताइ तेरा थांगै सगैकेनो जगलुमानि बाइके साथि सगनां बाय बुबाग्रानो लामजाक सगलाइका हास्तिनि त्रिप्रासा लुकुरक आबो हाइकेनो बुबाग्रानो नुखेनो कुथुमै खुलुमलाइका किसासक त्रिप्रासा साखराजक सं कक्टुमा थुमनाय रंनि सुंमुंनि फिरकमुं हास्तिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबर्मा शाखा खारचि मताइ आबो चिनि दफानि हुकुमु मुकुमु तै चिनि सिनिमुं आबो रासाय बिसिनि सिगांनि सिमिनो खाइजागै फाइमानि चिब्रै मताइ तेरनि सालनो आं साकबाय थां आसायमानि साल हिनै मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे चेयरमैन का जगदीश पूर्णचंद्र जमतिया कि आज हम लोग तीनों एक समय आकर हमने यहाँ में पूजा दी है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि खारची पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ। तो ये हमारे लिए और हमारे सभी परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए, फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारी परंपरा है। हमारा ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज तबीयत ठीक नहीं होने से भी हम लोग यहाँ आए। माँ से 14 दिन से पूजा भी किया है कि पूजा में शांति रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और सबका भला इसी शरीर यहाँ और कोई क्वेश्चन है? 2 साल से कोरोना की वजह से पूजा ऑफ था, सबके साथ पूजा करके क्या आपको कैसा लग रहा है? देखिए कोरोना के टाइम बंद करना पड़ा क्योंकि ये एक पूरे इंडिया में हो रहा था, लेकिन आज सब लोग आए हैं, सब अच्छा है। लेकिन तभी भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोरोना पूरे इंडिया में फिर से बढ़ रहा है तो थोड़ा सा सावधानी रखें। और मैं यहाँ में आया हूँ, मेरे चेयरमैन साहब जगदीश बाबू ने, पूर्णचंद्र ने, मुझे तीनों यहाँ में एक मैसेज भी देना था कि हम लोग सब एक हैं और हम लोग सब इंसान का भला ही चाहते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। लोग भी वॉन्ट भी पॉजिटिव। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तभी भी मैं यहाँ आया हूँ और मैंने प्रार्थना किया है कि आने वाले दिन में सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे त्रिपुरा में, हमारे गांव में जो है, जो शहर में है, सब पूरे त्रिपुरा में भला हो, अच्छा हो और हमारा एकता राज परिवारनि खरकसा आदंनो फानो चिब्रै मताइ तेरनि चेंसानि पान्डाव फाइनानि बागै कयमुं रोजागिया अंमानि पार्टी मुंनो बेलाय सेजामानि कक शाखा TTA एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबर्मा কোনো অবস্থাতে রাজ পরিবারের কোনো সদস্যকে এই বড় ধরনের রাজন্য আমলের যে মা চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের যে অনুষ্ঠান সেখানে আমন্ত্রণ না জানানো আমি ব্যক্তিগতভাবে মঠার পক্ষ থেকে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। এটা রাজ্য সরকারের আমার মতে সুপরিকল্পিতভাবে এভাবে রাজন্য আমলের যে একটা উৎসব খারচি পূজাতে আমন্ত্রণ না জানানোর তাদের একটা বদ উদ্দেশ্য থাকতে পারে।
আগামী দিনে যাতে এই ধরনের নোংরা রাজনীতিতে রাজ্য সরকার যাতে তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করে আগামী দিন থেকে রাজ্যবাসীর যে আকাঙ্ক্ষা, রাজ্যবাসী সাধারণ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা, সেভাবে রাজপরিবারের যে কোনো সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। আমন্ত্রণ না জানানোর ফলে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মথার পক্ষ থেকে আমি এটাকে দুঃখ প্রকাশ করে তীব্রভাবে নিন্দা জানাচ্ছি। yang te khaksa phaising chibri matai terno rugei chini khorang bai kok sanani thangai chibri matai nok ni rason tai saka age maharaja trilojon khlai kalangmani haikeno tabuk bo khlai jago kharchi matai hinoi o matai ye khlamakai pula plastic ba sini galem rok giasi budun sau giasi budun sakanya obas dong obas ni tan jini khai jari phoda khayo jari phoda tan jini khai matai gati na yo matai gati nai phekebo sarik ni 8টা 8:30টা সময় 9টা পর্যন্ত তাম তাম phoda khai ni khai 8:30টা khai paisa khai takai tau tini khai kharchi phoda mela songsa kata agi purbi sirini tomong purbi sirini samong je tomong niti agai maharaja je Trishul raja je saiklangmani samani kokthoma bini kokthoma bai jeng phoda khaita sina matai khemini kokthoma saimi sini matai ungkha swak nanga tui nanga sini kok borok bai jeng matai khaita kok borok bai kok uga matai man modro dai ko kaisa sinamu sungma ka haise maras thana tini je puila sengmani dino tamo bai sini chibri matano puja khaijak tini salo je phoda khaime pun tano pharu pun tai puila faste 1 নম্বর kai niyom ni masa tei pore kai tairam aing pasta e pore hinga aing baista obo tini obo khai engko committee ni hai ke matai ti khangai sarkar nei sarkar ni hingai ogo aw tami khese gotguti ago matai masa pharpa masa pumha masa matai masa pharpa masa pumha masa bo agi khai samar o khai sama kai pum tam phana tobo dong song ja borokom tei phalmiya lockdown rok lockdown takala khei ko mela agi hanya dukandari rok bo je ব্যবসা rok bo nok hok tangai atuk tong sate ko tai tam tong sasin ba nino sibri matai ti sini haya ka sin je o tabuk sibri matai songjak tini ni logi o tamo tong galem ni pore tai tamo bari phanga ama hai tabuk amne to khorka sontai logi tai tamo tong ani logi tong nai ke naran tongo bari phang tongo yakchu tongo gai senga rok senga ma kai galem na tai senga kun pot be khota ba ja asun tai tam kok tong khota naran khorok busu senga khorok busu khaya galem khorok busu naran chajona bari phang astodona yakchu astodona galem rokai tabu মোটামুটি 28 জন রকম 30 জন আছে কোন আগে খাই জসুজি জন তাও খাই বাক্স থেবে বাক্স ফায়া বাক্স কিস্তান হাব আমি ফায়া গেলা ta kaisa nin thano sinamu somo ka haise bo mutai no mela pai mani jagulo ti sai toni jak hai ke ba mapsuk mutai no phadra ti khlai toni jak mak thamabo jotono wansa kok baike durga narayan nu sini kok baike thumer bonira boro no kai regular sari matoni na tai ro no kai tai ro khawa abo sar bai bachak bishan pore sei bormoti khajang nai amakai sunugo daima tonda asung tai tam kok sudo thunare goni rok obono kai salbru musari ma tongota ta kaisa bisi khani oro chonta che
Selain tes bos orang kah, galem katanya tetalis bos orang kah. Tapi neng asal jora je orang contai kai tu mani, tak jora orang kuno kebeng murok hai akaba buin do pani borok pai nano kuno hamya oma hai rok dah. Am tilok lek khaya bla, tapi kaham kasih matong bla. Tapi orang je tongoi sai tu mani kesam nong borok abas सरकारी हो जाता रही तong. Jauh tu ni so ni thok kum, jangan mau sokong sokong ni kun pun bat kiri, lalu सरकार होता है. Ni jauh tu. Bela-bela kai hambai nano ni jora tini kom ni jora sing no jora mani bagai sung oba hai kena tini ni sini osibri matai ter ni kok thoma tai hai kai tini ni salata mu khajak bobon sukang salata mu khajak bo mutai ni phunugui to ni jak sung obor bo sini chontai mohras thana kana ka sung oba hai kena truk tini ni o je chibri matai tero tebo kumma kothma hujak rok no sung sinai nyung rang bagai tiklai ndong ni beskang tum nani bagai sung sai toklai tong oboni bagai norok se nai tong di sini khorang tv na Cibri matai terni puilani shalano kesam raja khor aguli ganangai nukjakha matai barognani fainai triprasa lukurokni bangmari wati phaya hingke shalchini romino abo haike borok bangnai hini khakau hasteni sinai nungnai lukuro Bureau Report Chin Khorang.